Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munazzahi anish syuraka'i wal amthal al-mutahabbib ila khalqihi bil in'ami wal ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man da'a ilallahi bil hali wal maqal wa ala alihi wa ashabihi al-mutbi'ina lahu bil af'ali wal aqwal. Amma ba'du. Hadratal uzama al-hukama wassadatal kurama ar-ruhama ashabal fadail wa dalail jami'al masyayikh, ajunan para alim, para kiai, ajunan seteja rukuru sasempeen, juken pengasepo kong langkong seteja kiai, siampun mangki abdina ebejelaku are mangkenna alladzina ihtaramnahum ghayatal ihtiram atalallahu baqa'ahum wa aqama khidmatahum. Pamerte sakte panyampung ase pangraksa magersare kong langkong patenggi tisa cedung ajunan semulje mas loras syakur sareng seteje kornan pelekarape pemerintahan epon hadakumullah sahibid dakwah al-azimah kong langkong taretan rahman sareng lina juga sareng seteje sanak bereja agung epon a'azzakumullah seteje tantaretan majelis salawat al-maduri hubbun nabi semalar muka tempeng-tempeng salawat numpuki nyelpi edede mahabbah sesakalangkong raja da Rasulullah semulja kantos beten kaula ajunan seteja laku iya akhirat iya kwa minangka umat kenging syafaat kong langkong eka polonge swarga. Tak kalib seteja tantaretan kru jukan kerabat kerja Pandawa Production sesami parjuke seteja ajunan tantaretan turbele sebangsa seagama sepotor anum arsyadakumullah. Ampun ketinggal padeng tak kasamaran beten kaula ajunan seteja sasarengan ampun keng nikmat dari sanding epon Gusti Pangeran, nikmat seabebitongan, nikmat seabebilengan setak kobe saebirci kalaben bitongan tak bisa karantep kalaben karenaan ananging amar kekatamaan abe aromasa kakurangan saengkeuna poci syokor tak kelem ngumber dari dada liak komel sing ngumbere makai kak dinto beje beten kau lengacek da abe tibik cukan ajunan seteja kaangkui tak coba ngaturaki poci syokor sesakalangkong raja dek Gusti Allah Jalla wa Azza. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ibajalaku are mangken kak dinto beten kaula ajunan seteja areng sarang ngestuaki rabu tur alongku epa mengkang si ampun sakalangkong sampurna dari sakaterguna engki kak dinto nyampeteni tikanan epon rahman sarang lina sanak bereje kaangkuy samaramba atada tua atas peper penotre senyandeng asma Azalia Khairah Bilqis Rahmadini
Sefa insyaallah pedikalampan pejre bejalaku are mangken Kak Dinto. Anapun salawat sareng salam ngereng areng sareng aturaki dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Gusti se Madinah pernah teti rato tapi tak tomarato, rato se ongku esto dalam salanceng bekto, rato se tak namung kon makon malolo tapi juga ngereng alako, rato se tak kun adebu malolo tapi juga apareng contoh uswah hasanah sebuto. Seteja ajunan tantari tentur bela sebangsa saagama sepotor anum arsyadakumullah abtina munzir nadir jundullah ngabiti pamator ngaturaki poci salamet Idul Fitri 1446 Hijriah malar muka ibadah puasa si ampun kalastarian antetiaki beten kula ajunan seteja kabula se tambah ngabula dek Gusti Allah se maha mulja kabula se ceja raja pejre teka sateja hajat dunia kantos akhirat. Teti ibadah puasa beten kula ajunan seteja si ampun yang akhire kalaban Idul Fitri terjukan telasan topak malar muka antetiaki beten kula ajunan seteja teti orang-orang setepak karena Kak Dinto beni cuma nengi tungke beni cuma nengi keporah beni cuma nengi topote sa Indonesia dari Sabang sampai Merauke mangken Kak Dinto insyaallah ampun tak kekurangan dari orang-orang penter beli saat mangken Indonesia Kak Dinto mulai kekurangan dari orang-orang bener mana bi orang penter kan pun ebe keng orang bener parak tada buktena dalam saben tahunna ebuan jumlana malah polon ebu banyakna perguruan tinggi swasta otabene negeri Kak Dinto ampun makalor lulusan S1 S2 S3 ben SS lain pokoknya estatnya letat sakulkas keluar sateja senyamana pengajian mungkin Kak Dinto kan pun tak ada musemma tak bisa malam lagi ngalak siangnya napa boleh molotenna sabulan benteng tak ngakan sakale combokna cukup ngembuki cenguncenganna tapi kabedeena kun pakun bayi ketika Dinto ajunan oning tibik saben bekto saling cale dari berek ka timur saling fitnah dari nimberek ka nimur soker sa tetanggeun tak akor sabeleen narkoba merajalela tata krama cek sal-salla saling sogok para sabenare korupsi mare tak mare pokokna KPK tak nambahin nape karena koruptor tak ndak jere sagale jungerte aji ben aji ngajak perang Islam pada Islam mah saling serang lahan pertanian mungkin para tanda karena kapiyo beteti tambek pokokna senjamana tambek ebe gunung ekorok tada sakale tasik tembuk etopowe alako karebe tibik tak mikir dek budina sepenting nyaman kabek tibik tak mikir nak potona setong petanya setebe why mengapa cek pun ring jedung anape karena banyak geluk orang pentera sakonik geluk orang bener sepenter esabe iya dek kasih bener orang tak patik ndek sepenter paju sepender tak paratu sepenter gerus sepender epobus sepenter yang ka epa tinggi sepender yang ka pasyon cepagi tinggi padahal orang epeswe kurang ngajar bi tatanggen Kak Dinto beni polana tada ilmuna sapon apa banyak orang mapan ilmuna tapi epeswe kurang ngajar bi tatanggen karena tak bener dalam tengka kulina orang i penjara benih pola tak penter mun ka penter sapun apa banyak orang mapan ilmuna titel akademik ngaronto atenteninya mana profesor doktor iadekna MPD ebudina tapi penjara teti kenanganna karena kalero dalam tengka kulina anjunan mereksani ka amtina pun apa orang penter tak ekaparlo Ponapa orang pintar tak eka buto keng mun pintar malolo biasa na peraprian saben bekto makita tanggane cokoco kan kakepom levako lempogo
saya kena Kanjeng Nabi gak dinto ada buaki tak langkung berengaki kalau berniat ngaji. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang mana bikaro atam beilmuna tapi tak atam bepetotuna maka tak bakal nambai panponapan dalam abadna angin nambai jauh dari Gusti Allah. Maka panyoon rahman sareng lina ebe jelaku are manggenna malarmu ke putrena tetia anak se penter juken bener anak se sepak juken tepak. Amin Allahumma amin. Allahu yaghfirullah Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah Kak Dinto pernah ada buaki ma penter nak kanak bener jauh lebih gempang etembeng ma bener nak kanak penter. Ma penter nak kanak bener jauh lebih gempang etembeng ma bener nak kanak penter. Mana bina kanak bener epa pentera bener penter pacet akurra karena bener Kak Dinto pacet rantep bena ilmu sebuto. Tapi mana bina kanak penter epa bener aneka sebeda biasa na remah gera dalil kalau kadeje kapenteran benteng karena tak pada ina pedede tak pega. Saya kena Abu ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala ada buaki la yakfi lil alimi ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adabun. Tak cukup orang andi ilmu aben de ilmu nama lolo mun tak rantep kala ben tata krama sebuto. Jadi ilmu tanpa tata krama ilmu na parcoma. Pangauningan tanpa adab ada tiga orang tak patah ejab. Mangkana mana bireng lamba Kak Dinto lebih lebur ma becek amba etempeng numpuk ilmu sebe. Mangkana ring lamba kan iko cak cuba langsung tak ndak. Pitu menreng mangken tenggi ba. Seleka boleh jak haram ben makro kalau ben gaga betanda apa kuni tabrak apa boleh benda tanda neng nyada ring lamba Kak Dinto lebih lebur muci zat sema agung ring mangken leburan asong pencung sambil ngicung melekangkong galekung tak langkong jak tersinggung. Reng lamba Kak Dinto lebur arep bagareng fakir reng mangken leburan nyawer tengku deki nek bedeng ning gebay batambah. Orang lamba Kak Dinto istiqomah ngaji reng mangken leburan nongkrong ekenengan free wifi. Reng lamba Kak Dinto lebur ngaji ka kiai reng mangken leburan nongkrong kafe. Reng lamba ni ke tasbih se poter reng mangken leburan main free fire. Tetireng lamba Kak Dinto kalang kerbejeng mana bina kanak mangken liburan ke mobil legend. Reng lamba Kak Dinto tasbih teku siang malam tak pernah cotot mun reng mangken ke liburan amen slot. Reng lamba Kak Dinto mana biasa nasihati nunduk merengaki mana bireng mangken nasihati sebeda berak nyampul yaki pas ngocak tina swarga naga TBI tak reng megeli leni kan nyaman pinter tapi tak bener. Nah apa contohnya hukum mak kami mancing Kak Dinto makro tapi apona apabila kami mak mancing melolo ini dalam jeding kan tak ada saya tahu ayo ngaku mangkana ring lambak Ginto beda orang ngecul kepai tole nengi beden kan to atoles anti rusak yang biasa Kak Dinto bahasa iklan pada orang kampanye mak kita masuk akal janji aki anti rusak. Padahal tak ada barang tak rosak mak tak kergebayan nah maki si agabay rosak akhirnya iyo bangin teng iyo bangin yang kui telo gale kepaya rosak semele tapak garing angko ambeli ka toko pas ngucak sa Kak Dinto kakek mau naca jual patepak teh abada remek ya kakek jual kepay neng beden atau les anti rusak terus yang kui telo gale langsung rosak ni kata ngucak salah penggunaan. Ya maklum dagang bila kedeng bunter bila dagang penter nyon sapora kageng dagang nyon sapora ada bekelan ada ambaan ane ka pengajian uni ambak kau lu nginep
salah penggunaan sambian dek remang ngakui kepayang ki kepaya gingak nikah dan situ kengkalero dek rem masih tepak kepaya sabak ya dena le era saya agetek ane kanggi serak kepaya keng tadek sakali le era ane kan nyaman tekeng kepai penter tapi tak bener lambat gak dinto pada dokter gigi baru lulus muka praktek alhamdulillah hari pertama muka praktek ruang tunggu kayak itu pada telok pasien pertama masuk pariksa ternyata vonis sareng dokter gigi gak dinto cak pun gigina kok tu cabut iki maklum dokternya baru lulus lupa tak bius cereng gigi cabut tak bius kojok cereng bocah kayak teti sakampung dua pasien sebedek ruang tunggu ngaiding cerek teti sakampung mulai ke rumah na takut congkok bi dokter ada mulai saya kedua akhirnya pasien saya pertama saya pun cabut gigi na sambil ngampet rasa sakit ini kemeriksa ini ke dokter gigi kenapa engkau sedok tos saikat loh mak tos saikat dok kan biasanya setong orang saikat siapa suruh cereng saya kedua buru ini ke dokter gigi penter tapi tak bener pakai tempuaki nega tegengnya kepai penter tapi tak bener lastare terus dokter gigi penter tapi tak bener lastare mungkin ustad karena orang tak bener nega benigaro panjenengan saja maki ustad beda tak bener seporan dek bekelan lambat nega beda ustad iya enceng santren enten nih ustad lembek, menurut ustad makin tak ada bidana. Yang ceng santrena, iki acara yang nggak panikin. Keng jejen, otak bener berkat nih ke bedai piring emas. Kuju ustad nih kata pak jojo, tak kerja. Etika anin tuan rumah na, saya tak lain santrena, cong. Dalam ustad, bener piring emas, bener ustad. Bah, kakek lupa. Lah kenapa ustad lah itu buang kineng kitab wayah rumo komo saya nggak kare komo rina karena orang ngucap haram pun tak apa kadang wayah rumo istiqmalu awani dhahabi wal fiddati haram hukum mah ngangkui bedek emas ben salakah maka santri saya tak lain tuan rumah ini kematur punten ustad kadintok deki Paleman bila Paleman ipapek tak agajunan ya tak tahu mun ngajari ya bermah tak reng burung si haroma bila tapak lambak Mekah kayak itu berdering Madura jual sarong jering Madura ini kelatnya lalat insya Allah tak ada negara nengi internasional kayak itu muntak yang berdering Madura pasti berde Madura jadi ring Madura ini kak selain orang angko pengko penter oleh siapa sih mendengar ring Madura? Polisi kalah. Kan beda cerita ring Madura numpak sepeda motor depak ke lampu merah bakun terus. Ternyata koncon jalan beda polisi. Pak ambu stop. Kiba. Tak ningali ke lampu merah, ningali pak. Tak ngerti ke artinya lampu merah, ngerti pak. Apa artinya? Kau tuh ambu pak. Ima terus ban. Giku letak oning jauh dambian. Suruh nemu, kita nemu kejebun Madura. Titik Surabaya itu beda ring Madura micae. Karena ampun puluhan tahun micai itu oning ke penyirangan mak leso baja lekas depak ke tujuan le setong tempo setong bekto ni ke beda dosen minta atar ke kampus make sarang pabecaan ring Madura bani ke lepet gang penyirang mak lekas depak padahal nengi gang ke itu beda kembara becak isilang berarti becak dilarang masuk tapi bipai becaan Madura pukul nilai beti kejak dosen ni kan ngerombong sambil ngeronyam dasar wong Madura goblok lah mak goblok kenapa pak kaki tak ngetela wak nengi gerbang gelak beda kemper becak izilang artinya becak tak boleh masuk berem apa becaan Madura nyaut saya tak boleh masuk pak mun tak ada orang tengkui gember kan tak ada orang bemun kau lepas sampean beda orang tak ana apa masuk dosen legak kalan mangka nampun tak bebun garing Madura ni tak bebun ke Madura sampai nengi Jakarta ini gak pernah viral beda berung atau les buka sampai hari kiamat dalam kurung hari kiamat masih buka setengah hari jaga dalam pikiran bila kiamat kasang kuki sempat muka toko leh Mekah ginto
beda orang Madura jual sarong beli, ternyata beda nak din tu atau les dijamin tidak luntur beli tengi beli yang kui esasa ternyata lontor tak cocok bennya mana aja pun dijamin tidak luntur ternyata lontor beli ke toko pada Madura naga beda remah geng le heda jual sarong neng beda na ya atau les dijamin tidak luntur terus mak lontor kok bah seteken yang ngucap cek pada aki Madura bi Mekale beda remah geng pak mun Madura baca dari kacer mun Mekai baca dari kanan luntur tidak dijamin ya lontor aku deh wani kata kenga sarong penter tapi tak bener lemanggana Madura kan tu kan beda tempeng pak upa iling gak bisa cereng mana bi Al-Maduri atempeng selain apa mun pak upa iling ke tempeng dulu deka tempeng kona si andi arte ben makna pak upa iling saling tapapak saling iling teti saling apangki kan tu saling mainga mangkana mun beda orang kami mancing entaren pasenga makro kami mancing bentare kami kia kok cucu kia jan kini ke tempor buko pada tapeng sur pada pengko mangkana katia are mangken kento abtina epalong kuya tas keng burung epalong kuya kursi karena pon beca kadin to benit nan jakiten kalau orang paling tepak punten ajun pas reng salah punten munta palang punten gula ni kabutuan mangkana rahman dikang ngunceng bekjau karena mun bek semak ni kabek akrab benar bon tak beriten ani ka gula cara mangkin ngucul badan pun dia banyak tatangke ni ibu di dengan tulang ring mantel macam-macam ada surban tak yang kuja takut buat magawat gua jadi ten gula kento sareng ajuna tak ada bidana tak bidana mangkin ten gula kento ada kumek ngacopok malolo ni gak tak buambu jo ring nyaman ngacopok ni ba asli nyaman orang penyakit naring alem ni gak karba caca malolo jadi mun tak pacaca guru akibat kembik tibik lagi tura caca malolo mangkana tak ada lain ben tak ada tujuan kak dinto dalam rangka saling mainga antara setong ke setong kengkun ring mainga na ring mangkin ni tas panggung orang lepak jen lain siapa sih tak apa jong neraka jaan ni tas panggung siapa sih tak apa jeng nang ibu deh jadi sak punten beni mangkin ini acara lain tujuh ibu deh kursi ibu deh maka orang mun tak apa jeng masuk neraka ni kabun lak mencelak mun perlu Allah Ta'ala nya di neraka khusus kan kursi tak apa jeng niding kuping lah jaan nyawat si tujuh kursi san misan ke fitben kiai lamba mun kiai lam masya Allah mangkana mun sekona ni cek buang deh cek buang deki berkat di paring ngagi dan kulis saja bempon beda si sepuan ni ka deki kiai kanto pas tak pamilu sakale compok ten gule kento beda kampungnya mana pangabesen gak disak beda kiai sepuh asmana Ki Husamuddin Ki Husamuddin kento tatanggana cek pun dimin mana biak berlebar tak tepak jadi salebar kento di atasana toot ya mana salebar jadi kak dinto Ki Husa benih duting haram tusa neraka bunten tapi Ki Husa kento entar ka tukang jai akabe salebar bidaya kento biasana bun bebena badan ngi bebena toot berarti nutupi aurat kak dinto nyamana salebar bidaya mun sampai cacetek orang salebar nihaya salebar katok nyamana sampai ke beben nah salebar kak dinto cek benyakna maka Ki Husa langsung mios kata tanggana dari setong ampere ke ampere selain dari setong tanian ke tanian selain dari setong patamuyan ke tamuyan selain kalau benjudul kak be najerinya seleber muniki bengare tak ada sekali keke rengek ya rengek saya kibat njak beni wayah rumo carana ketiban apa ke ya tang seleber angkui bejeri bila andi alhamdulillah tatangku satu je kento ngalak ben alhamdulillah tak ada semajer tapi Ki Husa kak dinto beni abis ni saleber keng mata paasa leber masyarakat bekto kak dinto saingkeuna masyarakat salah patepak kalau bentam pak aroma salah nyama mun mangkin kan gung singgungan malah kadang panitia ni kemesan kak kiai hari kues tak langkong deki bila ceramah singgung aki gitu banyak ring tak apa jeung compok kiai lah paling teman kak habis hadir jadi singgung kada
le kak din dakwa si katiga din to si mangken ampun mulai tak ada tidak wana obaga pangkung bila ka pangkung ni ka kena bila ka pangkung mangkana kiai ten gula debu pengajian ben ngaji ni ka tak pada mun ngaji saya tekuk kitab pulpen mun pengajian rokok berkat aing mangkana ada dari alim lebet pengajian keng mun oleh barokah dari pengajian engki mun alim pula pengajian tak ada mun tur alim ngaji benih pengajian nah boleh pengajian mangken dia kamu tak lucu tak yonceng bah tak yonceng macam-macam haram mati sompu mati sompu iya pada ben benjarir ada mun tak beri gendeng malang tak kira dari ngonceng je lah ngucol sekona goro ya nabi salam alaika sekona tang ting siapa sing ngonceng selgetin gue bingung lah beri organ beri gendeng malang laguna lain gitu angkui maturan ce apa jungan daun cete kering pakun saya baca capo ojen ce pun teleponan bendreng bini lain nih goro iki sempat ngapa lagi sakone nyaingan ke Huliliasin malah tak malu lagi holi liasin malu lagi onceng ya ring cedung ni ka fanatik tengkin untuk ke musli tak onceng untuk ke holi liasin tak onceng ya tu los ke mun dirada ring onceng deh marah mun si gerus je lah onceng ni serkasi tak paju roh ajunan mana bimius kaki musli hafizahullah mangkin ni ka nyon jadwal pengajian insyaallah pareng tahun 2030 saya enggak mati ka ada panitia nanya mius ka turjan kaki Huliliasin nyon jadwal pengajian insyaallah bareng tahun 2000 lekor sangat tanuruk kemir arah pemat antar gadik godik we minta lagu ayu to saya ketendeng kok we tembeng tak baju deh tak ngangon baju makin to saya ket pak pok sila tak tepak tak pokok neser neser dari saking tak baju naten gula nih aneka gula makin yonceng ni dulu mana ngucak kasih nelpon gul mata nguncing lagu na sekali bil mangkatero engki bisa saja reng bacet benih kiai kurus bah kiai muda na gelo muda punten gajah engki artinya gajah je to saya katongku nega pira contoh nih nega bunten dan gula benih mangarai perak nurai karena rezeki kan tu tak kening pangarai keng kening turai biasanya bila acara malastare gak dintu ampun oleh gimana bita oleh ambu je ngunceng boleh jarang rezeki ni kayak cepon pamator si buru tak kening pangarai keng kening turai ben rezeki juga tak kening tero sebisa etero gak dintu lako bemun lako ya tore tero keng mun rezeki na tak bisa etero compok den gula gitu beda tatang ke mangkat ke Jakarta alhamdulillah teka hajat otang ngabona Roma cek gendenga kendaraan cek mabana sih tatang ke jeluk gadari mangkat juga alhamdulillah sami gunil pun minta koni betak neng mohol empu ju lembe beni mana tung bese pas mata ada bese arampa mun lako bisa etero keng mun rezeki tak keneng tero pahademan mangken ning cek saking rahman ne kang ngunceng ke Malik Sanusi dari Bondowoso mi acara masa jam 3 juta nyata 3 juta tapi karena si onceng ring jubar berak lorong acara masa jam 300 tengku deki ini tak 300 kimunta palang to sek sekelan pola na solar na mibu belungatos jan Allah nega latnya lala pun tinggi nega sambinya peri jaring ocen gelan maka sakala naki taritan rahman sareng lina gak dinto marabu sateja ajunan tak lain bentak bening ngemis satu anak nyoona sompengan du anak malarmu ke Bilqis gak dinto tetia dzurriatan thayyibah nak foto se sae nak foto se ma bunga dek ka ate dunya kantos akhirat budi are karena manabi tak kala beuna doa areng sareng fa insyaallah taritan rahman sarang lina ka ento katompolan dalam katarimat na duana saengkeuna marabu sateja guru sadeja peletang ke pengesepo satejena ngemis duana malarmu ke Bilqis teti anak sesampurna dunya kantos akhirat budi arena amin amin ya akramal akramin sateja ajunan dan taritan turbele sepengsa saagama sepotor anum arsyadakumullah tanto cuma sakak dinto pon apa sebi sepeten kula atau raki
kurang langkung ipun anyuuna sapura aki insyaallah lain bakto bisa apangki maka malar muka beten kula sareng ajuna sedaja salaki kenging manfaat barokah istiqomah lanjang pertobatan bersalamat juga teka hajat akhiripun abdina al-faqir ila rahmati rabbihil qadir munzir nadir jundullah ngaturaki nyoon sapura atas setuju kecangkulangan tengka pola terjukan katopalan tutur besa amar ke abdina manusia biasa saya tak bekal sesep dari salah bentusa mana bileres murni dari seko besa mana bikalero dari putun abek keng tak keresa syukran wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina وذوي الحقوق علينا وتلاميذنا وأقربائنا وأصحابنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وولدا صالحا. اللهم ارزقنا الصحة والعافية في الدنيا والآخرة لا سيما هذا المولود المسمى بأزلية خيره بالقصر مديني. اللهم ارزقها صحة كاملة وشفاء تاما عاجلا لا يغادر عنها سقما ولا ألما. اللهم بارك لها في حياتها وبارك لها في معيشتها. اللهم بارك لها في أرزاقها وبارك لها في عمرها. اللهم بارك لها في علومها وبارك لها في أعمالها. اللهم بارك لها في ذرياتها وفي جميع أحوالها وفي أولاها وأخراها. اللهم طول عمرها وصحح جسدها وأنبتها نباتا حسنا مباركا واشرح صدرها ونور قلبها بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبد الآبدين ودهر الداهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الإيمان لنا سراجا ولا تجعله استدراجا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة بحق صلاتنا على نبيك المعظم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.